علمنا بحسنا بسر سورة الفاتحة إلى حضرة إلى جميع مسيخنا وعلمنا ولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Rasanya belum habis malam telah hadis yang di ujung hadis 22 ujungnya. Kalau kita ulun halaman 41. Wa ala hadza hikayatun. Nah, itulah. Kitab pian balain lo. Ulun talarang harganya. 41. Wa ala hadza hikayatun. Atas ini hadis ada sebuah cerita yang berhubungan dengan hadis yang di atas tadi. Qala Ali, Sayyidina Ali, ujar Sidin, ja'a rajulun ilan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Datang seorang laki-laki. Laki-laki ini kada disebut nama supaya Sidin jangan sopan. Nah, itu salah satu sitirnya Rasulullah. Jadi laki-laki ini datang kepada Nabi kita. Jadi Sidin Ali memandir lah, jadi Sidin Ali datang laki-laki, ada Sidin sambat narannya. Waqala, lalu laki-laki ini berpandir, ya Rasulullah, asaitu, ulun sudah menggawi maksiat, fatahhirni, maka berikan jalan kepada ulun supaya ulun kawa membersihi dari dosa maksiat tadi. Qala, ujar Nabi, wa ma isyanuka, apa maksiatnya wa? Aku mendengar dulu apa garang. Ujar Nabi nih. Qala, ujar si laki-laki tadi, astahyi min an aqula, ulun memandir supan. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, atastahyi minni an tukhbirani an dzambik, nyawa supankah berkisah lawan aku, lawan gawian nyawa yang kada bagus ninto. Walima lam tastahyi minallahi ta'ala wa huwa yaraka, kenapa nyawa kada supan lawan Allah padahal Allah melihat nyawa berbuat maksiat. Nah, lawan aku supan berkisah, lawan Allah kada supan padahal Sidin melihat. Biar Nabi nih, lalu Nabi ini langsung menindak tegas. Biar Nabi, nyawa berdiri aja sudah. Fakhruj min indi, baugah sana gin. Aduh sah batang melawan aku. Biar Nabi lah. Nah, hatta la tanzilun naru alaina, kaina turun api atau paumpat kami barataan karena di sini gara-gara sebab maksiatmu. Nya bahari ini tuh mulai zaman para nabi bila ada bebat maksiat langsung api datang menyambar. Nah, jadi nabi kita nih takutan biasa den. Ya Nabi, amun nyawa kasini ketahuan sudah galagatnya maksiatnya pinanya ganal, so maksiatnya pinanya bunyi sopan nanti ya kalau. Jadi Nabi keluar nyawa bau gah aja sudah. Kalau kupina kami tompo 4. Nah, kayak itu. Fakharajar rajulu, maka laki-laki tadi keluar disuruh Nabi keluar.
khaiban dengan tangan hamba, wa aisan rasa putus asa, wa bakian sambil menangis laki-laki tadi, min indir Rasul keluar dari hadapan Nabi, baugah aja kita. Nah, waktu itu Faja'a Jibril alaihissalam, lalu Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Datangnya malaikat Jibril mendatangi lawan Rasulullah nih. Wa qala jar malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, 5 ayistal asya, kenapa pian memutus asakan orang yang bermaksiat yang tadi, alladzi lahu kafaratun li dzambihi, padahal inya tuh ada aja besi penghapus dosa untuknya, walaupun ganal dosanya ada aja yang menghapuskan. Yang maulah dosa tadi terhapus ada kafaratnya. Wa in kanat adzunubu katsiratan, sekalipun dosa itu banyak. Jadi walaupun dosa itu, dosa kita nih hibak seisi bumi sampai ke langit, mau dituyuk tuh, tuyuk bumi sampai ke langit, menyentuh dosa kita tuh hibak bumi ini sampai ke langit dosa kita. Nah katsiratan itu maksudnya ada aja penghapusnya. Asal bujur-bujur bertaubat, dilaksanakan rukun taubat, Tuhan ampuni aja. Ini ujar malaikat Jibril kan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, wa ma kafaratuhu, apa garang kifaratnya? Penghapus dosa orang tadi tuh. Penghapus dosanya nang apa? Nah, Nabi ini model kayak batakon lah. Maksudnya menjadi pelajaran bagi yang mendengar waktu itu. Qala lahu, ujar malaikat Jibril kepada Nabi nih. Qala hanya titik 2, itu titik 2-nya balahu hanya titik 2 ya lah, yang bujurnya itu qala hanya titik 2 lah, dipindah titik itu pindah. Qala lahu titik 2 ya lah, yang bujur itu qala titik 2, hanyar lahu sobiyun sogirun, laki-laki tadi berisi kakanakan halus yang kecil. Nah, qala Jibril, ujar Jibril, lahu laki-laki tadi baisi, arti lahu tuh yang laki-laki tadi baisi memiliki sobiyun sagirun, yang baisi anak halus, kanakan bocah aja kita. Maka seandainya si laki-laki tadi fa idza dakhala fi baitihi, apabila laki-laki itu masuk ke rumahnya, nah wasobiyyu yastaqbiluhu, sedangkan anaknya yang halus itu menyambutnya lah, jadi Jibril nih, fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat, lalu si laki-laki tadi memberi kepada anaknya yang halus tadi sesuatu dari makanan. Apakah yang ketujuh gula batu kah? Apakah atau mainan-mainan kayaknya ketujuh? Wadai kah? Es krim kacak ini ya kalau. Nah tapi lihat ya, mun salisman jangan es krim ya kalau. Nah punya yang inya ketujuh julungi. Lalu laki-laki tadi mau menjulungi sekian anaknya tadi. Nah, atau ma yafrahu bihi, ma barang apapun itu yafrahu yang anaknya tadi suka, himung bihi bila inya baisi barang itu. Nah, jadi kina kepar-kaparnya tuh ada biar malaikat Jibril lawan Nabi nih mudah kayak memadahi lah, maksudnya memadahi yang hadir di sana. Ujar Jibril, mun laki-laki ini tuh hakun boleh ke rumah membawa sesuatu napakah? Yang saya julung ke anak, makanan kah, mainan kah, apakah, lalu anak itu himung ketujuh. Nah, faidza fariha as-sabiyyu, apabila anaknya yang halus tadi gembira, yakunu kafaratan li dzambihi, yakunul farahu, maka kegembiraan si kanak-kanak tadi kafaratan li dzambihi, menghapus dosa bagi si laki-laki tadi. Nah, yang kita tuh samalaman seharian bedum yang abah nih bedum bayi ini bayi itu boleh ke rumah bawa mainan sama hubungi anak nih, sudah tahu jurusnya nih ya lah. Nah ya Allah halal hari-hari bedum bianda. Jadi bila boleh ke rumah tuh kita diusahakan supaya napakah dibawa supaya anak kita tuh menyambut kedatangan 10 hajanya, ada yang inya terima, yang inya ketujuh wadai kah apakah, cuma yang inya tuh bila melihat himung benar marga keperluan kita. Nah himungnya nintoh kan sebelumkan semalam mah himung akan
memasukkan himung di hati orang beriman kan gitu semalam sambungannya tuh. Nah ini hati orang berimannya apalagi anak kita, apalagi bini kita. Tuh kan amas kayak Polikar bica kenalnya. Ada batah ada. Iya nah. Aku benar aja acil belakang. Maksudnya nintu memberikan yang sesuai kemampuan aja ya kalau nah kadosa yang siapa yang kalau mampu kasihan juga laki celai sian mau ngot laki gawin membica beli ke rumah mana emasnya aja. Ya, jadi kita beli ke rumah nintu ada di bawah sesuatu yang menghimungi anak bini. Apalagi tingkah laku kita ucapan kita menghimungi anak bini, maka himungnya anak bini menghapus dosa-dosa kita yang sasiangan seharian tadi. Nah, apalagi mun himung itu hati kuitan kita, hati mama kita, hati abah kita. Kada gampang-gampang. Lah, nih, jangankan bini anak keluarga kuitan, orang aja ya kalau orang himung hatinya gara-gara kita. Maka pahalanya semalam gondol benar. Nang kaya beribadah berapa semalam? Kadingat pian lah. Nang kaya beribadah 60 tahun aku semalam dah. Nah ini sambungannya menghimungi anak. Jadi kayak apapun kita berdosa, minta ampun lawan Tuhan, gawi kebaikan. Nah, maka kebaikan yang kita gawin ini menutupi atau menghapus dosa yang tadi yang kita gawi tadi. Nah, menghapus di kita. Fa'ulima ini kesimpulan. Nah, maka sudah kawa disimpulkan jat pengarang kitab inilah anna sesungguhnya faraha auladikum kegembiraan anak-anak kalian itu atas sikap kita, atas pemberian kita, nah atas perilaku kita, atas pemeliharaan kita, penjagaan kita, anak tadi gembira, maka tuh kafaratun lidzunub, menghapus bagi dosa-dosa kita. Wa najatun minan niran, dan menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, menghimungi anak bini. Jadi bagus saya sekali-sekali menghimungi anak. Bawai perjalanan cuma yang bermanfaat. Yang jangan jadi dosa tuh nah perjalanannya. Badang ke belakang rumah seorang aja kan. Keparakan pulang. Nah, di bawah perjalanan yang jangan yang terlalu bercampur di situ, bercampur laki-laki bini bebas tuh muka aurat tuh jangan kayak itu. Yang cari yang tempat itu tempat wisata yang model kaya kada terlalu bebas gitu nah situ bagus gitu. Salah sekali. Sama kayak Haji Arif kan bawanya bini ke Makkah. Apa ada. Mudah-mudahan kena pulang dia bininya. Faidha adalah kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Hanya saja harta yang di rumah kita tuh apakah atau yang milik kita di mana kehendaknya dan anak-anak kita termasuk bini-bini kita itu sebenarnya ujian keimanan bagi kita. Maksud fitnah di sini ujian keimanan. Amun kita bisa memperlakukan sesuai syariat yang disuruh Allah Ta'ala, nah maka seluruhnya tadi bisa membawa kita ke surga. Tapi bila kita salah memperlakukan menyimpang dari syariat, maka itu bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Isi bini kada menutup aurat, paha kelihatan, rambut kelihatan. Yang laki ini santai aja ya. Dilihatakan bini nang kayak itu. Maka nih mun malihatakan itu nah sampai ke mati kada kisah bertaubat, bininya masuk neraka, laki pun umpat masuk neraka. Sebab bini ini kada hakun, jarang bini, laki ulun tuh dahulu Tuhannya kada menagur. Malah katuju. Nah, berarti cagar sakataraan tuh. Cagar sakataraan. Amun kita pang sudah menagur, tagur. Ada apa lagi? Kita sudah menagur juga. Ini kada ada menagur. Cuma kita tuh menagur itulah ada beberapa tahap tagur. Ya kalau sambil menagur tukarakan baju yang sesuai juga ya kalau menagur menyuruh nutup aurat, tukarakan baju singlet.
Kada sesuai ya kalau sesuai kan dia bajunya ditukarakan. Nah imbah itu pulang dipadahi. Nah kada mau juga kada masih dilambuti lagi menagur. Kada mau juga lagi dikarasi sedikit. Kayak itu. Jangan laki ini nang kayak cindol. Tapi yang cindol lah. Yang ngalipin ini ada grupnya, grup DKI. Suami di bawah ketiak istri. Nah, bubuhan DKI ya kita. Di bawah ketiak istri. Tak salah juga nang kayak itu. Jadi suami ini supir ya kalau yang di atas tuh suami, maksud di atasnya yang memadahi, yang mengayomi, yang membimbing, mendidik. Nah, ngapa? Bibi menciling aja bini kayak siput di Paris yang lagi. Kata salah nang kayak itu tegas. Nah, cuma sebelum tegas, nah dipadahi dulu baik-baik ya kalau nang kayak ini. Nah itu caranya. Amun kada masih juga bawa bebini pulang. Pengalihnya ya kalau kada masih. Hah? Bawa bebini pulang. Kayaknya ulun jadi penghulunya, akur benar ulun. Jangan siapa nak bebini sini nah. Gratis kada bayaran pian. Mun kada masih. Sebab kenapa? Bini wajib taat kepada laki. Nah, tapi laki wajib juga menyayangi bini. Sayang benar non bini. Saking sayangnya, intalu ayam tuh bertabak-tabak di rumah yang laki nih. Kenapa? Dan membahagiakan istri aja. Iya kalau maka itu caranya. Punya seluruh jamu suah dirasainya. Yang laki nih, coba ini, coba itu, tetap aja jual itu aja sekalinya. Uratnya kada diurut lagi tuh. Ini nang bedakan rahasia sedikit nah. Nah, ini tuh tunjuk mengaji loh nih. Yang ini baterainya, ini ada baterainya nah. Di antara baterai dan pangkal petunjuk mengaji di sini ada urat. Pin japai jadi urat tuh ada uratnya kayak dua bilah, yang urat taganal pilih. Nah, di anu-anu nang kiri di kacang-kacangannya tuh kandor nih tuh. Pilih itu kandor yang lama ini. Diulah di anu kacang-kacang wajah-wajah pian yang diisukan kah di urut-urut. Urut saudang aja. Saya tuh nah di bawahnya itu tuh. Japai aja di situ. Bila itu kancang, insya Allah. Nah, ini sudah banyak saya ngomong 2-5 anak tuh sedang urut sini aja. Kita kan bisa pernah mau urut sama situ. Ya kalau nah, rahasia bang ini cuma sudah terpadarnya kali ya. Ada rahasia lagi lah. Nah, al hadisus salis wal isruna. Hadis yang ke-23. Yalah. Kasihan belum kawinnya kalau tiwas kalau berkawin. Ada salah penyiar lah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Imam Anas, ya sahabat Anas jasidin Nabi bersabda, "Ma min 'abdin min ummati," jar nabina, tidak ada hambaku dari umat ini, tidak ada dan seorang hamba dari umatku, idza asbaha, apabila beisukan, arti beisukan itu bisa sebelum subuh, bisa sesudah subuh, beisukan tak? Belum lagi ajan subuh masuk beisukan sih sudah tuh. Nah, faqara'a, lalu inya tadi membaca isnatai asyarata marratan, 12 kali. Ayatul kursi, ayat kursi 12 kali. Ini baca. Imbah 12 kali membaca itu, summa tawaddo'a, kemudian dia berudu. Nah, berarti itu bangun guring. Nah, bangun guring. Nah, bisa juga sudah duduk di pasahapan. Cuma imbah membaca kursi ininya apa kata kantut ya kalau lu bodoh amunnya kada batal wudu dosa wudu. Nah, ini maksudnya kesempurnaannya. Nah,
Lalunya baudo pulang. Wa sholal fajra, itu sembahyang subuh. Sembahyang fajar ini menurut para ulama bisa sembahyang subuh, bisa sembahyang qabliyah subuh. Sembahyang fajar itu. Nah, jadinya sembahyang subuh berarti menggawin ini sebelum sembahyang subuh. Bangun guring untuk baca ayat kursi 12 kali. Nah, maka hafizahullahu, Allah memelihara lawan orang itu min syarri syaitan, dari kejahatan syaitan. Yang kayak ini pian. Orang berbuat jahat lawan kita baik fisik maupun non fisik sampai ke kita tuh sababnya syaitan. Sabab lah. Walaupun sababun gairu muasirin, tapi sabab. Jadi sabab itu syaitan. Ada misalnya orang mengguna-guna atau ilmu yang mistik-mistik nih, yang jarak jauh nih. Ya kayak ibarat di Jawa tuh santet. Ya kalau itu tuh kenapa sampai ke kita itu sababnya syaitan yang menyampaikan. Sama nang kayak orang meninju misalnya lawan kita. Kan fisik lenarnya, kenapa sampai syaitan yang menyampaikan. Sababnya lah. Nah, maka mun kita terpelihara dari syaitan, maka otomatis terpelihara dari seluruh kejahatan. Baik fisik maupun non fisik, karena yang menyampaikannya ini kita selamat dari itu. Nah, maka 12 kali. Ada kalau sudah ya hijab sih hari Bangkalan 11 kali lo kan itu. Nah, jadi bagus bener tuh sebelum sembahyang subuh, sebelum lagi turun ke masjid, baca tuh 11 kali. Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Bahadiah Fatihah sekali lawan Siona kali Bangkalan Maduranya, baca doanya. Nah, sudah dibagiin tuh loh. Yang sudah. Yang belum aja loh. Nah, itu 11 kali mirip jadi kan 12 oleh. Nah, baca ada 11 dulu, karena udah sudah tuntung tambahin sekali 12 sebenarnya. Wa kana bimanzilati man qara'a jami'al Qur'ani salasa marrat. Bila kita membaca ayat kursi 12 kali, itu menempati tempat membacanya kita tamat Quran 3 kali boleh. Nah, membaca ayat kursi 12 kali itu. Jadi misalnya ada perlombaan belalajuan tamat Quran. Nah, baca pian 12 kali aja ayat kursi 3 kali pian tamat. Kalau pang misalnya ada orang mau bahkan mengaji nih, anu jadi kubur ya kalau. Jadi kita anu aku napin menamatakan, aku mau 3 kali aku tamat langsung aja pian. 3 kali aja pian. Nah, baca ini. Tapi ini berdiam aja rahasia kita aja nih. Rahasia kita aja. Bacakan ini sama aja. Watau wajah. Nah, watau wajah. Dan orang tadi watau wajah berisi bapasang mahkota di kepalanya yaumal kiamah pada hari kiamat kina. Bitajin dengan mahkota min nurin yang terbuat dari nur. Maka masuk nur ini tarangnya kita. Yudhi'u yang memancar tarangnya itu li ahli dunia kulliha. Seandainya nur tadi dikeluarkan ke dunia ini, maka sadunia ini tarang lawan nur mahkota yang kita pakai ini tuh. Nah, maka fakultu ujar Sayyidina Anas bin Malik tadi, fakultu ulun batakun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fi kulli yaum, membaca itu tiap hari kah? Yang 12 kali kursi itu tiap hari kah? Qala jar Nabi, la. Nah, alhamdulillah, ada hari-hari sekalinya. La, kada. Bal ujar si Iqbal fi kulli yaumil jumu'at, pada tiap hari Jumat. Tapi sebelum kita sembahyang subuh. Nah, bisa di masjid, bisa di rumah tasara atau wah mbah bangun guring bisa juga. Barabah-barabah. Cuma wong wayah beti lanjang ya selimut dulu. Ya bisa wong guring masih beti lanjang. Malam Jumat, panjobyan lah. Nah, ya kan tiap hari Jumat, berarti kan malamnya bakal perang sabil nih. Nah, jadi seminggu sekali sambatannya ini. Jadi patut diamalkan juga jangan diingat ya kalau. Nah, seminggu sekali aja ini. Fa innaha, karena bahwasanya kita mengamalkan 12 kali sebelum sembahyang subuh hari Jumat, cuma seminggu sekali tapi subuh Jumat. Fa innaha maksudnya tujzika min dahrika fi Jum'atin marratan. Cukup sekali membaca itu
mencukupi atau menyamai atau mencukupkan samingguan. Nah, gitu. Pidahrika fi Jumatin maratan, artinya semingguan. Terpelihara kita dari setan semingguan itu membacanya subuh Jumat. Imbah sebelum sembahyang subuh mengkada ingat bang, imbah sudah tutung bawir subuh hanya ingat qada, boleh di qada. Qadanya yang wajib di qada, yang sunat di qada. Baca 12 kali membaca. Ini kena beli ke rumah dicatat ya, kalau diingatkan kuno-kuno tulisannya. Tulis di kelambu ke barangnya. Saking semingguan yo kita dijaga dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kita berbuat maksiat diantaranya godaan setan juga. Ini kita terpelihara dari godaan setan. Wa ala hadza hikayatun. Nah, ini ada cerita pulang nih sedih. Nah, kenapa Nabi ini mengisahkan lawan kita gandalnya fadilat yang kayak ini? Nah, membacanya sekali seminggu dipelihara Allah semingguan dari setan. Kenapa? Maksudnya untuk menggembirakan umatnya Rasulullah. Nabi berkisah ini tujuannya supaya kita himung, ada amalan yang luar biasa. Nah, jadi himungnya kita nih kan jadi pahala bagi Nabi juga. Itu maksudnya. Jadi Nabi lah Allah Ta'ala menghimungi. Nabi katujuh menghimungi lawan kita. Nah, kita pun disuruh katujuh menghimungi orang juga. Nah, itu. Wala hadza hikayatun, ini pun ada dua cerita jasiden. Fiha, dalam cerita ini bisyaratun lil mu'minin, menghimungi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, jadi ini bertambah pulang ceritanya supaya kita bertambah himung nih kita. Wa kanat al umamul madiyatu, umat-umat bahari, umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat bahari, umat Nabi Isa, umat sebelum Nabi kita tuh. Nah, itu kalilatal khotiri. Kalilatal khotirin itu tuh cakai berpemahamannya tuh kecerdasannya tumpul atau IQ-nya rendah. Umatnya tuh lain nabinya pintar. Ini kalilatal khotirin itu kita berpikir tuh lambat. Wa qalilatal fahmi, pembabal. Kan umat bahari, umat zaman Nabi bahari itu pembabal. Siapa yang menangkan pembabal ini? Pengarang kitab ini. Pembabal kedulun adalah. Nah, pembabal kalilatal fahmi dia pembabal. Imbah itu pulang kecerdasannya tumpul. Nalarnya tuh kada tajam di kita. Wakanu, mereka itu buktinya pembabal, bukti nalarnya kada tajam, artinya lambat paham. Wakanu, mereka itu la yusaddiquna rusulahum. Mereka kada mau langsung membenarkan, menerima dan beriman kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Itu buktinya. Kada mau menerima. Illa mau menerima bil mu'jizati, bila melihat kelebihan di diri Nabi itu dulu. Warru'yati bil mu'ayyanati, mau menerima bilanya tamimpi ka dulu. Tamimpi disuruh pada Tuhan hanyar. Atau tamimpi apakah yang menyuruh hanyar. Bangsa mendengarkan, memaham, menggunakan akal pikiran, kada harapan mau. Kenapa? Ya pembabal deh. Nah, itu tuh umat bahari. Makanya umat Nabi Nuh kan yang seikung aja pengikutnya ya kalau. Nah, saking kada mau menerimanya tuh nah. Berapa ribu tahun bahwa nabi-nabi bahari itu berdakwah, ada yang seikung, ada yang bersepuluh pengikutnya. Kalau nabi kita ini kan sealam semesta ya kalau setumat aja sih kan hitungan 25 tahunan aja hitungannya tuh, ada tapi lawas benar. Ada nabi-nabi yang lain lawas barat ada yang sampai ratusan tahun, puluh-puluh sampai ribuan tahun kan umur ya kalau. Nah, tapi umatnya sedikit. Kenapa? Ya tadi nih kada mau langsung menerima. Kenapa? Kada menggunakan akal, kita kada mau berpikir. Nah itu kama qala, sebagaimana berkata kaum Musa, pengikut Nabi Musa, atau kaum Nabi Musa, orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa atau kaum Nabi Musa sebenarnya. Maka mereka itu berkata li Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam, ujar mereka, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nah ini Quran ini. Fa akhadhathumus shaiqah. Kami kada mau beriman kepada engkau wahai Musa
hatta kecuali narallaha kami melihat Allah Tuhan engkau jahratan maunya betampai. Han, bungul kada. Amun Tuhan nyawa mun saya mau betampai, kami hakuna. Tapi mun kada betampai, ngalih mi. Nah, berarti kan membabal ya kalau kada aku jari. Maka balasannya fa akhadhathumus sayqah, menyambar kepada mereka itu oleh patir api. Langsung habis tuh sambarnya oleh api. Patir. Nah, itu bahari Nabi Musa penyarikan. Jadi Musa sambar je sudah patirnya. Kayak ini anunya. Sa'alu Musa. Lalu mereka bertakun pulang lawan Nabi Musa. Wa qalu, dan mereka berkata, hal yanamu ilahuka. Tuhan nyawa Musa guringkah? Atau kayak apakah? Nah, bertakun juga ya. Mun kita sabung-bungulnya kita kada usah bertakun gitu ya kan? Yang kita nih suah bertakun Tuhan Allah ini guringkah kada kaji kita? Kada suah. Wa kana maktubun fit Taurat, maka waktu itu jadi dalam kitab Taurat ini ada juga tulisannya firman Allah Ta'ala yang berbunyi la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini kan ayat kursi nih. Nah, di dalam kitab Taurat ada juga itu bacaannya. Fa akhbara Musa bima fit Taurat, maka ketika kaumnya bertakun apakah Tuhan nyawa itu guring? Bisa guring ke Tuhan nyawa? Dibacakan Nabi Musa, Nabi Musa la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu kada bisa mengantuk, kada bisa juga guring. Kada macam manusia nih. Akhbar Musa bima fi Taurat. Nah, dikisahkan Nabi Musa la ta'khudhuhu sinatu wala naum ya Nabi Musa. Wa qalu batakun pulang. Han ya kada. Batakun pulang ya pembabal ngelih kaifa la yanamu. Kami ini kada bisa mendapat pamunnya kada mau beguringan. Bingung juga aja nya. Aneh benar kayak apa kayak bola kada beguringan Tuhan. Ujarnya ini berarti kan akal kita handap sumbu handap. Nah ini nih yang membedah sumbu handap ini yang Al-Qur'an yang membedahkan sumbu handap. Umat bahari itu. Fa amarallahu ayyam la'a, maka Allah Ta'ala mendukung lawan Nabi Musa. Ajar Allah Ta'ala, Musa, ayyam la'a qarurataini bil ma'i, maka Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi Musa untuk mengambil dua buting butul sadang ukurannya, diisi lawan abanyu, wa ya'khudhuhuma biyadihi, lalu Nabi Musa mengikuti kedua botol itu dengan tangannya yang diisi banyu keduanya, diikuti oleh Nabi Musa. Ajar Allah Ta'ala, ambil botol Musa, isi banyu keduanya, ikuti, pegang. Fahal Musa alaihissalam al-qarurataini, maka Nabi Musa mengikuti kedua botol tadi. Nah, mengikuti sambil berdiri itu. Fa'anamahullahu ta'ala, maka Allah mengguringakan. Waktu itu Allah guringakan Nabi Musa nih. Diguringakan Tuhan Nabi Musa waktu paharatan mengikuti dua botol tadi. Imbah tak guring Nabi Musa, fasaqatat al-qaruratani, maka dua botol tadi gugur. Orangnya tak guring. Orangnya tak guring. Nabi Musa nyata guring, gugur ya dua botol yang di tangan tadi. Pangkasaral qaruratani, maka pecahlah kedua botol itu mbah tak gugur. Maka kok takajud tak bangun Nabi Musa, mbah pecah tadi. Allahu Ta'ala, maka Allah berfirman, qul ya Musa, katakan olehmu hai Musa, li ummatika, untuk umatmu yang pembebel itu nah. Sambat sampaikan, falau namallahu ta'ala lahalakal alam. Seandainya Allah itu bisa guring, niscaya binasa, hancurlah alam semesta ini. Nah, itu nah, nyawa sudah aku ajari anunya, ibrahnya itu sampaikan ke umatmu. Yang banyak yang bertakun yang tadi nih. Nah, fatamatsal, maka engkau ambil contoh bihadzal misli, atas perumpamaan ini. Nah, itu umat bahari. Nah, kepada kita Bang, umatnya Rasulullah, fa innallaha ta'ala madaha hadhil ummata, Allah Ta'ala memuji lawan kita. Nah, kenapa Allah memuji lawan kita? Mahimungi hati kita. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin. Nah, kita nih, kita umat Nabi Muhammad nih, khaira ummatin, paling baik umat. Jadi seluruh nabi itu berisi umat. Nabi Rasul ini bisa umat yang paling baik ya kita.
Allah yang memuji itu kuntum khaira ummatin. Kenapa dipadahkan paling baik? Alasannya li'annahum, karena bahwasanya umatnya Nabi kita ini saddaqu Rasulullah. Mereka itu banyak yang membenarkan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali banyak yang membenarkan dengan Nabi. Siti Khadijah membenarkan langsung. Padahal bila mukjizatin, ada melihat lawan kelebihan Nabi. Nah kita nih aja ada melihat kelebihan Nabi. Ada. Imannya luar biasa. Memuji Nabi luar biasa. Apalagi bulan mulut. Aku nih guru kita nih. Bulan mulut sih kan. Ada terbang kemana-mana sih kan. Nah, ya kalau memuji Nabi luar biasa. Padahal kita nih ada pernah melihat mujizat Nabi. Itu kehebatan kita cucu kayak kuntum khaira ummatin. Nah, bila mu'jizatin wala tamsilin ba'da kada sinin. Sampai kita seini nah banyaknya umat Nabi ini. Kada pernah kita melihat Nabi, apalagi melihat mujizatnya Nabinya kada pernah. Tapi cinta kita lawan Nabi. Ada jepin seikung yang mahinakan lawan Nabi. Ada betah ada demo. Ya kalau ada aja seikung menyambat tuh Nabi itu jangan tertiba bau aja. Ayo jadi tuh sambat jepin wani. Ada tuh yang mendemo. Nah, itu saking cintanya. Padahal kita bertemu Nabi kada pernah, ya kan? Tapi kita luar biasa membenarkan akan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepanjang sejarah mulai zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut sampai kitab-kitab yang memuji tentang Rasulullah, mengulas akhlak Rasulullah itu banyak benar tuh. Padahal kita kada pernah melihat. Nah, mun dipikir-pikir tuh dasar bujur, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wallahu a'lam. Habis ya nih. Nah ya ini hadis berikutnya ya Allah. Kita baca anu nah. Ratiful atas. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخي علي بن عبد الله بارك ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الذكي المقدم محمد علي عليه وصحبه وفروعه بداوي الخلق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا ورقتنا الصحيح الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنفاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العنفاص رسولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وداع وضباغ من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حلنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عوصي الوهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.